2026 চনৰ আগতে মই বৰাকৰ ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে আমাৰ ইষ্ট ৱেষ্ট কৰিডৰ যাতে আপোনালোকে হাফলং দি ডাইৰেক্ট গুৱাহাটী যাব পাৰে ৰাস্তা 2026 আগত আমি কমপ্লিট কৰিম তাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মই আজি আপোনালোকক দিব খুজিছোঁ বৰাকত মিনি সেক্ৰেটাৰিয়েট 2026 চনৰ আগতে কমপ্লিট ফাংচনিং হৈ যাব তাৰো মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিব খুজিছোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ মই শিলচৰত মিটিঙত কৈ আহিছোঁ যি ৰকম জাগিৰোড কাগজ কল কাৰখানাই এখন মোদীজী এটা 30,000 কোটি টাকার বড় উদ্যোগে স্থাপন করার দিশে আগে বাড়িয়েছি এইরকম আমার প্রতিশ্রুতি 5 গ্রামেও আমি পুনর একটা বড় কারখানা নির্মাণ করব এইটা আমার আপনাদের প্রতি প্রতিশ্রুতি আর সঙ্গে সঙ্গে 3.5 সালের মধ্যে আমি রামকৃষ্ণনগরেও মেডিকেল কলেজ কমপ্লিট করে দিব এইটা প্রতিশ্রুতিও আপনাকে আমি দিয়েছি সঙ্গে সঙ্গে पाथरकांडी तो नया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का काम भी शुरू होगा ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं एतिया मैं तो मोदी जी तो गारंटी देता है और मोदी जी का गारंटी काम में भी आ जाता है हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो निकालेगा और मोदी जी का बहुत सारा गारंटी होगा असम में मोदी जी का गारंटी है थोड़ा थोड़ा मामा ने उसका साथ वारंटी लगा देता है ठीक है गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा एबा गावबागावनि गथ'खौ पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि गोख्रों गेलेगिरि खालामनो सानग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां चिरां जिल्लानि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि एकाडेमियाव मुं थिसननो हागोन फोरोंनायनि जायगाया जाबाय सापागुरि लावज्रिपारा दगरपारा गेलेग्रा फोथार आरो बेरांगाव हास्रावबारि मख'जाथाव दि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमिनि सोलोंसाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेफैनानै जाफुंसारदों नोंथांमोनाबो नोंथांनि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननानै पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि आखा-फाखा गेलेगिरि खालामदो सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमि